തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ടു മരണപ്പെട്ട വണ്ണാമര വെള്ളാരങ്കൽ മേട്ടിലെ നിർമ്മലയുടെ കുടുംബത്തിനുള്ള ധനസഹായം തിരുപ്പതി ദേവസ്വം ബോർഡ് മെമ്പർമാരുടെ സംഘം വെള്ളാരങ്കൽ മേട്ടിലെ വീട്ടിലെത്തി കൈമാറി. ഭർത്താവ് ഷൺമുഖസുന്ദരം, മകൾ കൗശിക എന്നിവർക്കാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രം ദേവസ്വത്തിന്റെ വകയായ 25 ലക്ഷം രൂപയും ദേവസ്വം ബോർഡ് മെമ്പർ പ്രശാന്ത് റെഡ്ഡിയുടെ വക 2 ലക്ഷം രൂപയും ഉൾപ്പെടെ 27 ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്കാണ് കൈമാറിയത്. തിരുമല തിരുപ്പതി ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗങ്ങളായ പി രാമമൂർത്തി തിരുപ്പൂർ, വൈദ്യം ശാന്താറാം, എ നരേഷ് കുമാർ എന്നിവർ ചേർന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് തുക കൈമാറിയത്. കൂടാതെ കുടുംബത്തിലെ ഒരാൾക്ക് ദേവസ്വം വകുപ്പിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അംഗങ്ങൾ അറിയിച്ചു. അതിനുള്ള രേഖകൾ കൈമാറുന്ന മുറയ്ക്ക് നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജോലി നൽകുമെന്നും വരുന്ന 2 വർഷ കാലയളവിനുള്ളിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തുന്ന ഈ കുടുംബത്തിന് VIP പരിഗണന നൽകുമെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ അറിയിച്ചു. நெக்ஸ்ட் அது நடந்துட்ட அப்புறம் சந்திரபாபு நாயுடு மறுச நாள் ஆனால் 10ஆம் தேதி அது எப்படி நடந்துச்சு என்ன நடந்துச்சுன்ட்டு சந்திரபாபு நாயுடு நம்ம சேர்மன் PR நாயுடு 2 பேர் நம்ம டோட்டல் மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் நம்ம போர்டு மெம்பர்ஸ் எல்லாம் அங்கே என்ன நடந்துச்சு என்ன இதாச்சுன்னு எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு 2 பேர் சஸ்பெண்ட் கூட பண்ணாச்சு, இன்னும் 3 பேர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கூட பண்ணாச்சு. பண்ணிட்ட அப்புறம் இமீடியட்டாக போர்டு மீட்டிங் வச்சு நம்ம முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு BR நாயுடு 2 பேர் போர்டு மீட்டிங் வச்சு எல்லாம் போர்டு மெம்பர்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து அந்த குடும்பக்கு 25 லட்சம் ரூபாய் நம்ம கோயிலில் கொடுக்கணுன்ட்டு டிசைட் பண்ணாச்சு. அப்புறம் நம்ம போர்டு மெம்பர் 2 lakhs பிரசாந்த் ரெட்டின்ட்டு நம்ம போர்டு மெம்பர் ஒரு அம்மா 2 lakhs நான் ஃப்ரீயாக கொடுக்குற எல்லா வீட்டுக்குன்ட்டு அந்த மாதிரி 2 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தாச்சு. அது விட்ட அப்புறம் இந்த வீட்டுக்கு ஒரு ப்ரைவேட் கான்ட்ராக்ட் ஜாப் கூட கொடுக்கணுன்ட்டு போர்டு தீர்மானம் பண்ணிச்சு. சந்திரபாபு நாயுடு கூட இந்த பேச்சு சொல்லிட்டு, ஏன்னாக்கா இந்த குடும்பம் அங்கே கோயில்கிட்ட உயிர் போயிருக்குது, அதுக்குள்ள அந்த குடும்பத்துக்கு ஒரு ஜாப் கூட கொடுக்கணுன்ட்டு அவர் டிசைட் பண்ணிட்டாரு. തമിഴ്നാട് തിരുമാൾ അടിയാർകൾ സംഘം പ്രസിഡന്റ് പൊള്ളാച്ചി KB ശ്രീനിവാസൻ, അഞ്ചാമയിൽ S സെന്തിൽകുമാർ, N നടേശൻ, RSS ജില്ലാ പ്രജാക് പ്രമുഖ് S ദിനേശ് ബാബു, BJP മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് AK മോഹൻദാസ്, M ബാലകൃഷ്ണൻ, K ഷിനു, ബാബു ഗോപാലപുരം, P വിചിത്രൻ, A അഭിലാഷ്, C അയ്യപ്പസ്വാമി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. UTV ന്യൂസ്, പാലക്കാട്.